काणकोणचे रवींद्र भवन 14 वर्सांच्या वनवासा उपरांत अखेरेक अस्तित्वांत येयल्ले। पूण यो रे म्हज्या मागल्या म्हणटा तशी गत ह्या रवींद्र भवनाची जाल्या। ताची अवतिकाय जाल्ल्यान गेल्या म्हयन्या सावन तशेच बंद उरिल्ल्यान कलाकार आनी थळावे तिडकल्यात। कलाकारांक कला सादर करपाक तयार केल्ली माची म्हळ्यार रवींद्र भवनच आतां बंद उरपाक लागले जाल्यार कलाकारांक कितें फायदो? व्हड पावसाक लागून काणकोणच्या रवींद्र भवनान वायरींनी उदक रिगला। इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स आसात। ऑटो जनरेटर सारको चलना देखून थळावे कलाकार आणि काणकोणकारांनी डेप्युटी कलेक्टराक मेमोरेंडम दिलो। इतले लोक आयलात आनी वयल्यान बाकीचे लोक आसात, पुराय काणकोणचे लोक आसात, तांकां विचारीत उरता की रवींद्र भवन आनी कितले दीस म्हणल्यार बंद उरतले। हो एक क्वेश्चन पडला की फूल लोकांचे तशे तियात्र आसा, बाकीचे कलाकार आसात आनी तेंचो दुसरो क्वेश्चन म्हणटा सपोज जर ते सारके नासले, सपोज तर तिंगा सारके सिस्टम सारके नासले, तेमी इनोग्रेशन कशी केली एक मुद्दो व्हडलो आसा। आतां टॅक्निकल आतां पळय, आतां ऑलरेडी 14 वर्स जाली आमी त्या रवींद्र भवना खातीर रावतात। 14 वर्स नंतर असले विदीन 1 month or 2 months असे फॉल्ट येताली। वाय दीस वाय देर इज सब स्टँडर्ड वर्क गोईंग ऑन। आनी अशें काणकोणाक कित्याक जाता की बरे बिल्डींग बांदता, बरे भितर गेल्यार आमकां बरी फॅसिलिटीज कित्याक मेळना। सेम विथ द हॉस्पिटल ऑल्सो, सेम हॉस्पिटलांक सुद्दां कितलो असो प्रॉब्लम जाता। नमस्कार। काणकोण एक कलाकाराची खाण म्हणटात। आमी तुमकां पळयतले की 14 वर्स जाले की हे रवींद्र भवन सारके हेका रावले लोक, आनी जेन्ना हे जे 14 वर्सां नंतर जेन्ना जाला तेन्ना ह्या रवींद्र भवनाची सिच्युएशन इतली बिकट आसा की आयज कलाकाराक तशें काणकोणच्या लोकांक रस्त्यार येवपाक पडटा। आयज तुमी पळयतले कितलेशे लोक कमीत कमी 40-50 कलाकारचे म्हळ्यार कलाचे जे आवडी आसा पळय ते आयज आमी सगळे गेल्ले मेळपाक, एक भेट दिवपाक गेल्ले। त्या नंतर आमकां खंय तरी दिसलें की हे जे कला एक 50-60% काम जालें म्हणून। जेन्ना भितर गेले, म्हाका जेन्ना भितर आमी इन्स्पेक्ट केले तेन्ना कांय आमकां आन्सर दिला। त्या बरोबर आमी आमचे सेक्रेटरीक मेळपाक गेले तेन्ना तेमी सांगले की ऑलरेडी DCICDक ऑलरेडी तेमी लेटर केला आनी 1 month दिला, 1 month नंतर आमकां कितें सांग। आतां म्हाजें एक क्वेश्चन आसा की काणकोणाक फक्त लोकांक डेट पे डेट दीत रावतले, हे काम कित्याक ताबडतोब जाल्ला? म्हाका दिसता की हे जे सरकारान जावं जे ऑथॉरिटीज आसात तेमी हे ताबडतोब काम करपाक जाय आसले। 1 म्हयनो जालो रवींद्र भवन आतां बंद आसा आनी कितली वेळ म्हळ्यार रवींद्र भवनाचे जशें कला आनी ते बंद पडत। लोकांचे ऑलरेडी बुकींग गेले आसा थंय, ते बुकींग आसा तशेंच आसा पयलींचे, ते केन्ना तुमी हे करतले? आयज लोक खरे भेटलात। आतां हो लोकांचो प्रश्न आसा। आयज खंय तरी सरकार म्हाका दिसता खंय तरी फाटीं आसा हें काम करून। खरें म्हणल्यार आमचे जे अवती आसा तेमी तेमचे फाटल्यान रावन हे काम बेगींतल्या बेगीन करपाक जाय आसलें। हे कित्याक तरी केलें ना तेमी, म्हाका दिसता तेणी आन्सर करपाक जाय अशें। रवींद्र भवनाक येयलोले कित्याक लागून स्टार्ट जावंक ना, इतलो टायम कित्याक घेयला तेणी? सो थिंगा कोण आन्सरेबल कोण मनीस आमचे कडेन ना जाला, मेळोंक ना। तेणी म्हणलें की आमच्यानी आन्सर करूंक जायना, तुमी मेंबर सेक्रेटरीक वचून मेळो। सो आमी हिंगा मेंबर सेक्रेटरी डेप्युटी कलेक्टर आमी मेळपा येयले, ताका आमी मेमोरेंडम दिला। आनीक जेन्ना ताका विचारलें जे कित्याक स्टार्ट जावंक ना अजून, तर त्या उतराक तेणी म्हणलें की ते जेन्ना पावस झडला, ते उदक ब्लॉकेज जाली तेन्ना तें उदक सगळें वायरांनी उंटी भितर घुसोन ते वायरांक भितर बी उदक गेलोलें आहा। सो इलेक्ट्रिकल फॉल्ट्स जायते आहा। सो तेंचे अजून इन्स्पेक्शन चालू आहा। जे GSIDCंतल्यान तांकां रिटर्न दिला म्हण की 1 म्हयनो लागतलो म्हण। सो तो एक जालें आनी तेचे भायर आमी आमचे सायमल्टेनियसली जे रवींद्र भवनाचे इश्यूज आहले ते इश्यूज थोडे तेय बीन आमी मेमोरेंडम थ्रू आमी दिल्या की हे बेगीन स्टार्ट करपाक। तेंच्यान सांगलें 1 म्हयन्याचो टायम मागलेलो आसा, 1 म्हयन्यान जातली म्हणून GSIDCंतल्यान तांकां सांगला म्हण। जनरेटर जो ऑटो स्टार्ट जायना, जेन्ना लायट गेली ऑटो जनरेटर स्टार्ट जायना, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट जावपाक जाय। सो कितें आसता, एक आर्टिस्ट जेन्ना एक स्टेजीर परफॉर्म करता आनी लायट गेली, त्याचे 1-2 मिनटां गेली, तेजे सगळे एफर्ट्स जो तो पार्ट तो रिप्रेजेंट करपाक, जो एक्ट करपाक तो करता, तो सगळो पत्तन हें करपाक पडटा। जी AC सगळे आख्खे एका फंक्शन जायना, एक सायडी जालें जाल्यार दुसरे सायडीन सारकी फंक्शन जायना। एक पार्टी ते थिंग आर्टिस्ट न्हेसपा तेंगे ड्रेसिंग रुमा ते सायडी एक फावटी हें जायना। सो अशें करून जायते ज्यो आमकां इश्यूज जाय, सो तेका लागून तो ACचो एक प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करचो म्हण। रवींद्र भवनाक जे कॅन्टीनाक एक जागो आसा, पूण कॅन्टीन ते भायर रावन कॅन्टीन करता, एक फावटी कॅन्टीन केटर करता लोकांक, ते हायजेनीक दिसना।
सो भितर जेन्ना जागो आसतना डिपार्टमेंटान जर तर त्या उतराक आमकां मेंबर सेक्रेटरीन आमकां उतर दिला की ते तेजे जुरिस्डिक्शनाक आसा आनी तो जाता ते भाशेन ते कॅन्टीन भितर करून तो परमिशन दितलो म्हण तेणें सांगलें तें सगळें इन्स्पेक्शन सगळें जाय तें करून तो हें करतलो म्हण. उदक चडशें इलेक्ट्रिकल हितूक पडलें आनी इट इज डेंजरस, कांट टेक एनी रिस्क ऑन दॅट. सो देर आफ्टर न्ही हांवें फॉलोअप केलें. सो आतां तेजो इश्यू कितें आसा, लायटी तेजें फ्लक्च्युएशन आसा, लायट फ्लक्च्युएशन आसा आनी तेजी न्ही AC चलना. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, गौतमी गांवकार आनी मुजेब शेख.